কাঠুরিয়া কাঠুরিয়া কাঠুরি বিচি ঘর চড়ায় কাঠুরি বিচি ঘর চড়ায় জীবনটা আমার কাঠুরিয়া 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 জীবনର ଅଧା ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କାଠ କାଟି ବିକ୍ରି କରି ମୋତେ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ଜଙ୍ଗଲର ଅଧା ଭିତରକୁ ଆସି ସାରିଲାଣି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଗଛ ଭଲ ଗଛ ଦେଖା ମିଳୁନି ଦେଖି ଦୂରରେ କେତେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିବା এইটু দুই চারটা গছ জনা পড়ছে ভাল গছ কাই এটা তো সরুটে ছোটটে এই গছটা ঠিক আছে এটা মোটা भी ଅଛି ଆଉ লম্বা ଅଛି দেখি গছটা কাটিবা जल्दी काटी पुणी घर बुझा पड़े रहाले काठुरिया न पकाओ भारी सुन कान देरी थरे ए गछ कहारी भाई ମୋ ବୋପାଳା ମୋର ଏଇ ଗଛ କାଟି କାଠ ବିକି ମୋ ଘର ଚଳଉଛି ଆଜି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ହେଲେ ଭାଇ ତମେ ତମ କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କଲ ହେଲେ ପରିବେଶ କଥା ତମେ ଭାବିଲ କି ପରିବେଶ ସେଇଟା ପୁଣି କଣ ଆରେ ଭାଇ ଶୁଣ ତମେ ଜାଣିନ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଗଛକୁ କାଟୁଛ ପରିବେଶ ହଉଛି ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ହିଁ ପରିବେଶ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖାଯାଉଛି ଗଛ घर पहाड़ पर्वत नद नदी प्राणी जगत सब होची हमर परिवेश ए होची हमर परिवेश ओहो आ ए परिवेश मधुरु गछ होची एक मूल्यवान काहे कि गछ हमकु केते कोन दउची रहिबा पई कोन दउची भाई गछ रहिबा पई आश्रय दउची पशु पक्षी मानकु एवं फल दउची औषध दउची गृह उपकरण दउची जाळेनी काठ दउची आ प्रचुर परिमाण सबरो मूल्यवान होची अम्लजान जहा कि सब प्राणी जगत पई निहाती आवश्यक तेणु एही अम्लजान न पाइले जीव जगत बंचिबा असंभव ओहो गछ हमर एते उपकार करूची ताहले ठीक अछि मु आ गछ काटिबी मु आउ किछि व्यवसाय कर मो घर चलेबी करछे आउ गछ काटिबी भाई गोटे कथा मने पड़िला मो पुओटा पंचम श्रेणी पढुଛି এই পাଖ ଗାଁରେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ସେଇଠି ପଢୁଛି ସେ କଣ ଆସି କହୁଥିଲା ତା ଗୁରୁଜୀ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦଉଥିଲେ ଭାଇ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହନ୍ତନି ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆଗ୍ରହ କରୁଛ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ କଣ କି ଇଏ ହଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଏମାନେ କାମ ହଉଛି ଯୋଉଠି ଖାଲି ଜାଗା ଅଛି ପଡ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ଗଛ ଲଗେଇବା जंगल सुरक्षा जीवन रक्षा ओहो ए कथा मु बुझिली चलो आमे समाज के विषय टिके जणे दबा जे आ गछ काटिबा नाही जंगल को तैयारी करबा एबे आसो भाई माने आज आमे समस्त खुशी शपथ लेबा हातरे हाथ मिसाइबा एवं आमे काम करबा देश पई मा हमर निजर समस्त मंगल पई आमे काम करबा जंगल सुरक्षा करबा जंगल सुरक्षा जीवन रक्षा सुदीजन गछहि जीवन सुदीजन गछहि जीवन सुदीजन
ଜଙ୍ଗଲ